अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी जवां साल शख्सियत से जो नौजवानों में मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र अपनाने के लिए बहुत अरसे से कोशां है। बचपन, लड़कपन, जवानी फैसलाबाद में गुजरी, आजकल इस्लामाबाद के हो गए। चेयरमैन पॉजिटिव पाकिस्तान आबद इकबाल खारी, आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। खारी साहब, फैसलाबाद छोड़ दिया आपने, लेकिन फैसलाबाद ही आपको नहीं छोड़ सकते। आप तो वैसे भी फैसलाबाद के नहीं, पूरे पाकिस्तान के हैं। पॉजिटिव पाकिस्तान की शक्ल में आप इस्लामाबाद में भी आजकल खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इब्तदा तो यहीं से हुई थी, इसी शहर से। इसी शहर में आप पैदा हुए, पले बड़े, तालीम हासिल की। तो कुछ फरमाइए, कैसे सफ़र ज़ीस्त का आगाज़ हुआ, कब पैदा हुए? जी, मेरी पैदाइश जो है वो 1 जून 1975 की है और फैसलाबाद ही से आगाज़ किया तालीम का। फिर हम कुछ सालों के लिए कोटरी हैदराबाद के साथ शिफ्ट हो गए थे, वालिद साहब की वहाँ जॉब थी। और 7वीं में मैं जब था तो वापस फिर फैसलाबाद आए और फिर MBA और MS तक जो है वो यहीं से तालीम हासिल की। और MS मैनेजमेंट साइंसेस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। ओके, तो कब ये फोरम बना? मेरे ख्याल 15 साल हो गए हैं तकरीबन। इसका नुक्ता आगाज़ जो है वो कह सकते हैं कि दिसंबर 2005 में एक सेमिनार करवाया था पॉजिटिव थिंकिंग पे, तो उससे कह लें आगाज़ हुआ। फिर मैंने मतलब दूसरी जगह सेमिनार करवाया, तीसरी जगह जहाँ मैं जाता और सिलसिला चलता गया, आगे से आगे बनता गया, जी, ऐसे लोग मिलते गए। जी बिल्कुल ऐसे। बचपन कैसा था? वैसे तो आप फ्रेश हैं, हर वक्त एक्टिव जी लगता है। बचपन में शरारती वगैरह तो होंगे, कुछ ना कुछ शरारतें? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं जो अम्मी बताती हैं या बड़े बताते हैं, एज़ कम्पेयर टू माई ब्रदर्स जो है वो मैं कोई इतना कुछ शरारती नहीं रहा। तो लेकिन क्लास में किस तरह से, बहुत टॉपर्स में थे या मीडियोकर थे? नहीं जी, मैं बिल्कुल बहुत ही मीडियोकर आप कह लें स्टूडेंट जो है ना, बहुत एवरेज मेरी रही है। मैं बिल्कुल ज़हीन न था, मैं ना भी समझता हूँ कि मैं तो बहुत ज़हीन हूँ, बस एवरेज सा हूँ। और मैं बहरहाल फिर भी इंजॉय करता हूँ। इत्तेदाल पसंद है शुरू से? जी ऐसे ही कह लें। म्याना रवि की बात करते हैं जी। तो म्याना रो होना चाहिए इंसान। तो आपने कहा ना बहुत ज़्यादा टॉपर बनना है और ना बिल्कुल लो और मिड। काफ़ी कुछ चेंज आ चुकी है आज के दौर में, तालिब इल्म और शागिर्द के रवैयों में, इज़्ज़त एहतराम में। ये सब कुछ आपके दौर में बेहतर था? ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली वो जो है वो इन्हतात बहरहाल बढ़ता जा रहा है, ख़ास तौर पे इखलाकी कदरों के हवाले से देखा जाए तो। और फिर ये जो TV चैनल्स आए और उसके बाद अब आके सोशल मीडिया जो है, जब हर बच्चे के हाथ में जो है वो फ़ोन आ गया तो बहुत कुछ चेंज हो गया, दुनिया ही बदल गई है। आबद इकबाल खारी एक उस्ताद भी है, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और ट्रेनर भी है। तो इतनी सारी जिहतें हैं आपकी शख्सियत की, तो बेसिकली प्रीचिंग का इसमें सारा एलिमेंट है। तो ये प्रीचिंग पैगम्बराना शेवा है, इसमें कहाँ तक आपको कामयाबी मिल रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो बात ये है कि अपने हिस्से की शम्मा जलानी है, अपने हिस्से का काम करना है। बाकी ये है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह असर डालता है जब आप खुलूस से दिल से बात करते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और इकबाल ने भी कसम खा के जैसे कहा कि बजलाल तू के दरे दिल दिगर आरज़ू न दारम बजज़ी दुआ के बख्शी बा कबूतरा का भी, क्या खुदा तेरे जलाल की कसम इस दिल में इस आरज़ू के सिवा कोई दुआ नहीं कि तू इन कबूतरों की सी ज़िंदगी जीने वालों में अकाबी रूह पैदा कर दे। तो बस ये दुआ है, ये आरज़ू है। आप बाकायदा टीचिंग की तरफ भी आए और ये अच्छा खासा महंगा काम है, इतने पूरे पाकिस्तान में सेमिनार्स करवाने, पॉजिटिव पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक नस्ल को मुतासर कर रहे हैं आप, उनको उनकी तरबियत की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें अफ़कार ताज़ा की नमू हो और फिर पॉजिटिव अंदाज में पॉजिटिव थिंकिंग उनमें हो, साइंसी अंदाज़ फ़िक्र अपनाया जाए, मुस्बत अंदाज़ पैदा हो। तो रिज़ल्ट मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी 23 शहरों में इस वक्त टीम्स हैं
اور ابھی ہمارے اگلے 2 ماہ کے پورے یعنی ہر ویکنڈ ہم نے بک کر دیا کہ فلاں ویکنڈ کو فلاں شہر میں ہوگا، اس سے اگلا ویکنڈ فلاں شہر میں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ کرونا کے بعد وہ لوگ جو بالکل جو ہے نا گھٹے بیٹھے تھے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم انٹریکٹ کریں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. تو اب ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کا ایک دورہ رکھا ہے ہم نے، اور اس میں ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. تعلیم کے فوری بعد شادی ہوگی آپ کی؟ نہیں، اس میں یہ ہوا ڈوگر صاحب کہ میں 97 میں میرا بی اے تھا. اس کے بعد حالات گھر کے ایسے جو ہے وہ مالی حالات خاصے پریشان کن تھے، تو میں تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکا اپنی. پھر 2003 میں شادی میری جب ہو چکی تھی، تو تب میں نے پھر جو ہے نا اللہ کا نام لے کے ایک جو ہے وہ قدم بڑھایا اور جو ہے وہ MBA میں داخلہ لیا. اور پھر میرے بھائیوں نے بہت سپورٹ دی مجھے، والد صاحب تھے انہوں نے بہت سپورٹ دی، تو وہ پھر الحمدللہ کہ میں نے 2005 میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا. اچھا، یہ تو آپ کا شوق ہے، آپ کا پیشن ہے، آپ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، نوجوانوں کو، ان کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ جی، اس میں ویسے یہ ہے کہ میں بائی پروفیشن بھی کارپوریٹ ٹریننگز بھی کرواتا ہوں، موٹیویشنل اسپیکنگ بھی کرتا ہوں، اور ایک میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ہے اسکول آف اقبالیات کے نام سے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ انویسٹمنٹ بھی چھوٹی موٹی کی ہوئی ہے، کیونکہ میرے بھائیوں کے ریئل اسٹیٹ کے اپنے پروجیکٹس ہیں اسلام آباد میں. ناظرین، انسان پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے نہیں بول سکتا، چھپا نہیں سکتا، دھوکہ دے نہیں سکتا، وہ چاہے بھی تو نہیں دے سکتا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھ میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. تو آج ہم عابد اقبال قاری صاحب سے کچھ ان کو اس شیشے کے سامنے کھڑے کر کے ان کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان میں کیا خامیاں ہیں. وہ دوسروں کو تو بہت تبلیغ کرتے ہیں، بہت پریچنگ کرتے ہیں، اقبال کا شاہین بنانا چاہتے ہیں. کچھ جانتے ہیں آج وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سچ بول سکتے ہیں کہ خود ان میں بہت ساری خامیاں ہیں یا کوئی خامی نہیں ہے؟ قاری صاحب کچھ فرمائیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تمہیں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ابھی تو تمہیں خود اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو تمہیں خود جو ہے وہ اپنے من میں ڈوب کر جو ہے وہ سراغ زندگی پانے کی ضرورت ہے. آپ ابھی خود تو صبح جو ہے وہ ٹائم پہ اٹھ نہیں سکتے، خود جاگنگ کے لیے نکل نہیں سکتے، کھانے انواع اقسام کے آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ اپنا ہاتھ روک نہیں سکتے، پیزے اور کولڈ ڈرنک سے آپ اپنی جان چھڑا نہیں سکتے. تو آپ کیا جو ہے وہ دنیا کو تسخیر کریں گے؟ تو آپ پہلے اپنے آپ کو تسخیر کریں. ناشتے کی میز پر بہت سارے دوست، پازیٹیو پاکستان کے ممبرز، سوسائٹی کے دیگر افراد جو دوست ہیں عابد اقبال قاری صاحب کے، اور خاص طور پر آج اس ناشتے کی میز سجانے کے جو ذمہ دار جو ہوسٹ ہیں جاوید بھٹی صاحب ماڈل سٹی والے، وہ بھی موجود ہیں. راشد اقبال صاحب عابد اقبال صاحب کے بڑے بھائی، وہ بھی موجود ہیں. بہت سی باتیں ہوں گی ان سے. سب سے پہلے ذرا جانتے ہیں کہ عابد اقبال قاری صاحب کھاتے کتنا ہیں؟ قاری صاحب یہاں سیاستدانوں پہ تو سیاستدانوں سے پہ تو الزام ہوتا ہے نا جی کہ وہ ملک کھا گئے، فلاں کھا گئے، فلاں. تو آپ کتنا کھاتے ہیں یہ بتائیے، اور کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ بریانی بڑے شوق سے کھاتا رہا ہوں، لیکن اب چاول کم کر دیے. کوشش کی ہے کہ یار پیٹ کو کم کریں، تو چاولوں سے اجتناب کرتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں سارے. کتنے بجے دن کا آغاز ہو جاتا ہے؟ بس اصل میں ویری کرتا رہتا ہے یہ، کیونکہ ٹریولنگ بھی خاصی ہوتی ہے، تو بعض اوقات ساری رات ٹریولنگ میں ہے، تو پھر سونا بھی سارا دن سوتے میں گزر جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی فکسڈ روٹین نہیں ہے، صحیح پوچھیں تو. تو کھانا اپنے ہاتھ سے بھی کبھی بنایا؟ نہیں، میں مطلب اس حوالے سے بڑا جی نالائق ہوں کہ کھانا نہیں سیکھ سکا. ابھی اقبال کے شاہین نہیں بن سکے آپ. ابھی دوسرے کا بنایا ہوا شکار کھاتے ہیں، اپنا شکار خود نہیں کرتے. اچھا خیر، یہ لائٹر وے میں، کیونکہ ذمہ داریاں ظاہر بانٹی جاتی ہیں، بٹی ہوئی ہوتی ہیں. میاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کچھ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ کوک یا شیف کے ذمہ ہوتی ہیں چیزیں.
बहरहाल आज के इस दस्तरखान को देखकर भट्टी साहब के ذوق का भी अंदाज़ा होता है कि वो एक अच्छे मेज़बान हैं, और मेरा ख़्याल ये आबिद इकबाल खारी साहब की जो इनकी खाने पीने की आदत हैं उससे बखूबी आगाह हैं, और इसी वजह से इनवाओ इकसाम के खाने हैं। अभी कुछ बातें करते हैं जावेद भट्टी साहब से। भट्टी साहब सुनाइए, आबिद इकबाल खारी साहब कब से जानते हैं, कैसा पाया इनको? तो पिछले 5-6 साल से मैं जानता हूँ जी, और बड़े नफीस इंसान हैं, और मैं तो इनका बड़ा मुतक़िद हूँ, और जब भी इनसे मुलाकात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, इनकी फैमिली के साथ भी, इनके साथ भी। शहर के मारूफ बिजनेसमैन फारूक इलाही भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी फरमाइएगा। जी आप तो बहुत अरसे से जानते हैं, क्या कहेंगे आबिद इकबाल खारी साहब के बारे में? ताल्लुक़ दरीन है आबिद भाई के साथ, बड़े बामरवत और बाइखलास लीडर हैं हमारे। बड़े भाई से बेहतर कौन जानता है छोटे भाई के बारे में? राशिद इकबाल साहब से जानते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है अपने किसी सगे अजीज़ के बारे में यानी कि राय एकदम जो है, लेकिन है कि मैं सेफली कह सकता हूँ बग़ैर कोई ज़हन पे ज़्यादा ज़ोर दिए बग़ैर ही, कि मैंने इनको हमेशा एक एक्टिव अलस सबा उठने वाले और पाबंदे सो मौसलात, और फिर ये है कि हमेशा कोई पॉजिटिव और तामीरी काम में जो कम्युनिटी के से मुतल्लक है या सोशल अवेयरनेस से मुतल्लक है या इंसानी हकूक़ और आज़ादियाँ जो हैं फंडामेंटल्स, उनके शऊर को आम करने के हवाले से है। आमिर साहब कुछ कहिए। हमारे लिए बहुत शफीक उस्ताद भी हैं, लीडर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं। आबिद साहब से ख़ास ताल्लुक़ की वजह इनके इकबाल से मोहब्बत और इकबाल के ऊपर अबूर है। खारी साहब ये बताइए कि आपका जो घर से माहौल मिला, एक मजहबी घराने से आपका ताल्लुक़, आप ख़ुद भी इस्लामी जमीयत तलबा में रहे, और फिर एकदम से आप में जो पूरी नौजवान नस्ल को आपने उसके अखलाक को संवारने का उसकी ज़िम्मेदारी ले ली, तो 24 घंटे आपके जहन में तो ये इकबालियात है, अखलाकियात है, तो रोमानियत के लिए रोमानवियत जो एक लाजमी अंसर होता है ज़िंदगी का किसी न किसी शक्ल में, उसके लिए तो वक्त नहीं मिला। नहीं जी, मेरी वैसे जो शादी है उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये लव मैरिज है। अच्छा, माशाल्लाह आपकी लव मैरिज हुई जी। तो कैसे, कुछ सुनाए ना कहानी दोस्तों को, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी तो समझा जाता है ना, जिसने दावत तबलीग का काम करना है, जिसने पॉजिटिविटी फैलानी है, वो कोई शायद ऐसा वैसा काम ना करे। तो शादी करना तो कोई बुरी बात नहीं, और अगर पसंद की शादी है, मोहब्बत की शादी है, मेरा हाल इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। देखें जी, मैं समझता हूँ कि इस कायनात का सबसे बड़ा जज्बा ही मोहब्बत का जज्बा है। यानी मैं तो अल्लाह के बारे में ये कहता हूँ कि अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, तो मोहब्बत को आप निकाल दें तो बाकी रह क्या जाता है इस कायनात में। वाह। मॉडल टाउन में वाक़या फैसल हाई स्कूल पहुँचे, जहाँ टीचर्स के साथ एक नशिस्त है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में। आइए आपको दिखाएं। दो तीन बातें बस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो मैं कोशिश होती है कि जहाँ भी कोई उस्ताद मिले, कोई टीचर मिले, कोई मौलम मिले, तो मैं ये बातें ज़रूर करूँ। एक तो मैं उन्हें ये वाक़या सुनाया करता हूँ कि जब मैं
ग़ालिबन मैट्रिक में था या फर्स्ट ईयर में था, तो जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि आबिद, मेरे पास सैकड़ों बच्चे आते हैं हर साल जो मैट्रिक करके और एफए करके यहाँ से जाते हैं, तो मैं बस ये सोचता हूँ कि इन सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा भी मेरी वजह से हिदायत पा गया तो मैं तो कामयाब हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि टीचर को यानी ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए, यानी इस पे चंद लम्हे निकाल के अपने 24 घंटों में से ज़रूर सोचना चाहिए। पॉजिटिव टीचर्स फोरम की हेड शाजिया अफजल बाजवा साहब मौजूद हैं, उनके कुछ व्यूज़ लेते हैं। जी मैडम, कुछ कहिए। आप एक अरसे से आबिद इकबाल खारी साहब को जानती हैं, इनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहिएगा। आबिद इकबाल साहब, मैं तो हमेशा जब भी इनसे बात करती हूँ मैं तो कहती हूँ ऐसे मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने इस कौम को बदलने की, सोच को बदलने का जो कि सब बहुत मुश्किल टास्क है उसको उठा रखा है। कोहिनूर में वाक़या एपटेक टेक्नोलॉजीज़ के ऑफिस पहुँचे हैं। यहाँ पॉजिटिव पाकिस्तान के मेंबरान के साथ एक नशिस्त है। खारी साहब, जी एक नौजवान वलीद असगर हुसैनी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आबिद इकबाल खारी के बारे में, इनके बारे में क्या कहते हैं और कब से इनको जानते हैं, कुछ व्यूज़ उनके। कि जितने ये शफीक हैं, जिस मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ ये लोगों को लेके चलते हैं। और नौजवान मोहम्मद शहबाज इरशाद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी कुछ कहिएगा। जी आबिद इकबाल वो शख्स हैं जिन्होंने 10, 12, 15 साल पहले एक पौधा लगाया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधा एक पेड़ बन चुका है। ये फरमाइए कि पॉजिटिव पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह आपको ख्याल आया कि इस तरह की एक अदारा बनाया जाना चाहिए, फाउंडेशन बनाई जाए, तो अपनी ज़ुबान से फरमाइए, लोगों को पता चल सके कि आपके जहन में था क्या। अच्छा डोगर साहब, मुझे ना जब भी ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कब आया कॉन्सेप्ट और कैसे आया, तो एक तो मैं फिर जब सोचता हूँ, खुद एनालाइज करता हूँ, अपने माजी को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ना एक दुआ बचपन से मांगा करता था कि या अल्लाह मुझे ना तौफीक दे कि मैं मुल्क की खिदमत करूँ, मैं कौम की खिदमत करूँ, मैं कुछ बड़ा कर सकूँ। तो अब मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि आप बच्चे को सिखा दें, ये दुआ उसके अगर लाशऊर में बैठ गई तो हो ही नहीं सकता कि वो कबूल ना हो, अल्लाह मौका ज़रूर देगा। तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। और ये इसका आगाज़ कैसे हुआ, इसका आगाज़ मतलब सही मानों में मुझे लगता है कि एक तो वो उस दुआ का असर था, दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि मैं जब MBA कर रहा था तो मैंने एक किताब पढ़ी, फ़ाइज़ हसन सियाल साहब की किताब थी, शाहराए कामयाबी। लाहौर के बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। तो उनकी किताब से मुझे बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिविटी के ऊपर उन्होंने बात की, पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से, एटीट्यूड के हवाले से। और एक होता है ना बंदा जब, यानी मैं समझता हूँ कोई भी बादशाह पाकिस्तानी होगा वो कुड़ता है कि यार दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, जापानियों का क्या एटीट्यूड है, हमारा क्या एटीट्यूड है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को हम देखते हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हम क्यों अमल नहीं करते, हम क्यों दुनिया की दौड़ में पीछे हैं, हम क्यों अच्छी कौमों की सफ़ में नहीं खड़े हो पा रहे, अपने अमल के हिसाब से भी, अपनी फ़िक्र के हिसाब से भी, और अपनी वो जो क्या कहते हैं आउटकम्स के हिसाब से भी। तो मैं भी, मुझे लगता है कि ये सोचा करता था। फिर वो जब किताब मिली तो उससे मुझे शौक़ पैदा हुआ कि यार ये लोगों को बताना चाहिए
کہ پازیٹیو تھنکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑا، بلکہ میں تو کہتا ہوں میجک ہے۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد پہنچے ہیں جہاں پازیٹیو لائرز فورم سے خطاب کریں گے عابد اقبال کھاری۔ سب سے پہلے تو شکریہ جی پازیٹیو لائرز فورم کے تمام ذمہ داران کا، اور خاص طور پہ عثمان ارشاد صاحب کا کہ انہوں نے اس محبت سے انوائٹ کیا، دعوت دی۔ تو ایک دو اہم باتیں بس میں چاہوں گا کر کے آپ سے اجازت لوں۔ جب ہم نے یہ پازیٹیو لائرز فورم کا آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی، تو اسی وقت بہت سارے یعنی اطراف سے آپ کہہ لیں بہت سارے حلقوں سے ہمیں جو ہے وہ طنزیہ جملے بھی سننے کو ملے، اور بلکہ کسی حد تک تو میں سمجھتا ہوں ایسے تھا کہ جیسے تحقیر کرنا مطلوب ہو اس اہم شعبے کی۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے اور برے لوگ پاکستان کے ہر شعبے میں ہیں۔ جو ارد گرد ہمارے دنگا فساد ہوتے ہیں، اکثر وکلا کا نام آ جاتا ہے، کیونکہ وی آر دا کریم آف سوسائٹی، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں۔ تو اسی مقصد کو میں نے سر کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا کہ سر انشاءاللہ پورے پاکستان میں پازیٹیو لائرز فورم بنائیں گے۔ کھاری صاحب، علامہ اقبال سے آپ کو بہت عقیدت ہے، بلکہ آپ کہا کرتے ہیں کہ میں اقبال کا مرید ہوں۔ کس چیز نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا علامہ اقبال کے حوالے سے؟ جی ڈوگر صاحب، ایک تو مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ میرے والد صاحب اقبال کے مرید تھے۔ یعنی وہ میڈم شازیہ کہا کرتی ہیں کہ عابد صاحب کے پدرے روحانی بھی اقبال ہیں اور پدر حقیقی بھی اقبال ہیں۔ تو والد صاحب نے ہمیں شروع ہی سے نا، جب میں آپ سمجھیں کہ 5ویں جماعت کا، بلکہ شاید نہیں سوری اس سے بھی پہلے 3ری 4تھی جماعت کا جب میں طالب علم تھا، تو مجھے اقبال ہمیں یاد کروانا شروع کر دیا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ مجھے جواب شکوہ یاد کروایا، مجھ سے بڑے بھائی زاہد اقبال ہیں، ان کو شکوہ یاد تھا، تو ہم دونوں کو کھڑا کر لیتے تھے۔ تو زاہد بھائی نے جو ہے نا وہ شکوے کا ایک شعر بولنا ہوتا تھا، اور اس کے جواب میں نے جواب شکوہ کا ایک شعر بولنا ہوتا تھا۔ اچھا، اسی ایج میں آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اقبال کی سب سے جو طویل نظم ہے طلوع اسلام، وہ پوری زبانی یاد کروا دی تھی۔ اچھا، میں اب اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار میں تو اس وقت بچہ تھا، مجھے تو ایک شعر کا مطلب نہیں آتا تھا، تو اس کا پھر کیا اثر ہوا؟ تو میں جب خود اس پہ غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال لاشعور پہ بھی کام کرتا ہے۔ اقبال آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو تو شعر کا مطلب ہی نہیں پتا تو فائدہ نہیں ہے، میں کہوں گا آپ بچے کو شعر یاد کرا دیں، یہ اقبال اس کے لاشعور پہ کام کرتا ہے، اور زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ اپنا جو ہے وہ جوہر دکھائے گا۔ نوجوان ان سے بات کرتے ہیں، یہ بھی بڑے پرانے پازیٹیو پاکستان کے سینئر ممبر ہیں، فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں۔ کامران اسماعیل جو گاڑی چلا رہے ہیں اس وقت، یہ سافٹ ویئر کا بزنس کرتے ہیں اور آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ کامران صاحب کچھ فرمائیے گا۔ انہوں نے اندر ایک چنگاری جلائی، ایک شمع جلائی، اور وہ شمع کچھ کرنے کی تھی، اور یہ صرف میرے اکیلے میں نہیں، اور بھی بہت سارے نوجوانوں کے اندر، لوگوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ شمع جو ہے وہ جلائی ہے۔ آپ نے کتنے ممالک کی سیاحت کی ہے کھاری صاحب؟ میں جی ترکی دیکھا ہے، اور بس عمرے کے لیے سعودی عرب گیا ہوں۔ تو ترکی کیسا لگا؟
तुर्की अच्छा है, और उसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात तो उसकी यही लगी कि लगता है लोगों को मिलके कि उनकी खुद ही बुलंद है। छोटी छोटी बातों पे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। और देखें ना, आपको पूरे तुर्की में कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसको ये पता हो कि दर्द को जो है वो अंग्रेज़ी में पेन कहते हैं। गटवाला के नज़दीक कादर बख्श नर्सरी फार्म पहुँचे, जहाँ कुछ दोस्तों के साथ एक बैठक है। आइए उस बैठक में लिए चलें आप। कादर बख्श नर्सरी फार्म में एक शाम का इनेकाद किया, कि शाम मनाई जा रही है आबद इकबाल खारी साहब के दोस्तों की तरफ से। इनका हल्का अहबाब भी वसी है। इनके प्रोग्राम, इनके नज़रियात और इनके जो इनका विज़न है उससे मुत्तफ़िक नौजवानों की तादाद भी बहुत बड़ी है। इनके शरीक सफ़र लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और इनका हल्का अहबाब जो है वो मैं पहले बताया कि बहुत वसी है। तो आज इस जो उनके फैसलाबाद के दोस्त हैं उन्होंने इस शाम का एहतमाम किया, और हम तो ये कर ही रहे थे, ढूंढ रहे थे ऐसी महफ़िलें जिसमें आबद इकबाल खारी साहब जो हैं वो मौजूद हों, वो शरीक हों, उनके पूरे दिन की एक्टिविटीज़ हम दिखा सकें। तो आज इस खूबसूरत महफ़िल में पहले तो आबद इकबाल खारी साहब से बात करते हैं और फिर इनके दोस्तों से गपशप होगी। खारी साहब, माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में नौजवान आपके शरीक सफ़र हैं, आपके मुतफ़िकीन और आपके जो कोलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, साथी हैं, रफ़ीक़ कार हैं, लोग बड़ी तादाद में हैं। और इसमें यंगस्टर्स की जो लॉट है, यंगस्टर्स की वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल आपकी टारगेट ऑडियंस भी यंग लॉट है। तो कैसा लगता है आज इतने सारे दोस्त आपके जमा हैं, हमें बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं, फ़ीमेल भी हैं, मेल भी हैं। इन दोस्तों की मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे? वो ह्यूमन एनर्जी के बारे में कहते हैं ना कि अट्रैक्ट्स लाइक, या लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि जैसे आप होते हैं आप वैसे लोगों को खींच लेते हैं। तो ह्यूमन एनर्जी भी कहते हैं वो मैग्नेटिक होती है। तो आप जैसे होंगे वैसे लोग आपको मिलते चले जाएंगे, वैसा आपका हल्का अहबाब बनता चला जाएगा। तो मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि जी पॉजिटिविटी अल्लाह ने अता की, पॉजिटिव अप्रोच अता की, पॉजिटिव थिंकिंग अता की। तो अब माशाल्लाह मेरे दोस्त भी जो हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं, और जो है वो ये हल्का वसीतर होता चला जा रहा है। तारक तनवीर साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं, जो कि होस्ट भी हैं आज की इस तकरीब के। तारक साहब, कुछ फरमाइएगा, आप कब से जानते हैं आबद इकबाल खारी साहब को? कुछ कहिएगा उनके बारे में। एग्री टूरिज़म और पॉजिटिव पाकिस्तान की अगर देखें तो हमारे अगराज़ो मकासद यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप देना, उनके लिए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को हमने उनके इंट्रोड्यूस कराना, तो हमारे आलम मिलते हैं सारे प्रोग्राम। तो हम ये जब हम ख्याल लोग मिलते हैं तो उनके साथ फिर दोस्ती भी उसी तरह अच्छी होती है। तो हमने तो हम वी आर ब्लेस्ड के आबद साहब हमारे दोस्त हैं। IT की बिज़नेस से वाबस्ता इंजीनियर हसन मुजतबा पुराने दोस्त हैं आबद इकबाल खारी साहब के, कुछ उनकी बातें नहीं कहिएगा जी। शुक्रिया जी। आबिद भाई से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन 10 से 15 साल पर मुहित है, और वैसे तो बहुत तवील इनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन मुख्तसरन अगर मैं ये देखता हूँ कि वो दो चीज़ें जिनकी बदौलत आज आबिद इकबाल खारी जहाँ पे हैं वहाँ पे मौजूद हैं, वो इखलास और इस्तकामत है। आई वॉज़ अ स्टूडेंट जब मुझे मतलब चाचू ने एक नशिस्त पे भेजा। इनका इवेंट था एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, ओल्ड सेनेट हॉल में। वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आबिद साहब को सुना था। तो सच्ची बात है, इनका एक एक जुमला वो दिल पे लगा। मैं तकरीबन 8 साल से सर के साथ में काम कर रहा हूँ, एंड आई वॉज रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट। 2013 की बात है कि मैं बड़ा मुतशद्दद होता था, मेरे नज़रियात बड़े मुतशद्दद थे। लेकिन सर से मेरी मुलाकात हुई, 3 माह के अंदर सर ने मेरी ट्रेनिंग माशाल्लाह इतनी कर दी, अब मैं हर एक बंदे को उस लेवल पे जाकर सोचता हूँ मैं मुतशद्दिद नहीं हूँ। आबिद साहब देखने में तो एक शख्सियत है, लेकिन असल में जितने भी दोस्त, और मैं अपना भी नाम शामिल करूँगा, जो इनके फ़ैन हैं वो असल में आबिद साहब के फ़ैन नहीं हैं, वो इनकी सोच के फ़ैन हैं। सर के साथ जो काम करते हुए और टाइम जो हमने स्पेंड किया है मैंने,
7 سے 8 سال کا عرصہ ہے، تو اس میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے سر سے سیکھی ہیں، لیکن اس میں سر اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ میری کامیابیوں کو مجھ سے مت پرکھو، اگر پرکھنا ہے تو اس کو اس چیز سے پرکھو کہ میں کتنی بار نیچے گر کر پھر دوبارہ کھڑا ہوا۔ عمیر غضنفر موجود ہیں، استاد ہیں، افسانہ نگار ہیں، کچھ باتیں ان کی بھی کہی گئی۔ میرا کوئی ان سے تعلق 5 سال سے ہے اور نظریاتی وابستگی ہے ان کے ساتھ، اور میں نے جب لکھنا شروع کیا اور مجھے جو پہلا پلیٹ فارم ملا جہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا وہ پازیٹیو پاکستان ہی ایک ایسا پلیٹ فارم تھا۔ آج کی شام عابد اقبال کھاری صاحب کے نام، چیئرمین پازیٹیو پاکستان، تو کلام اقبال آپ کی نظر کروں گا، چند اشعار۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ عثمان سائم صاحب نے بڑا اچھا گایا، ایک کلام اقبال گنگنا کے سنایا، اور جہاں تک میرا علم کہتا ہے عابد اقبال کھاری صاحب بھی کچھ نہ کچھ گنگنا لیتے ہیں، تو ان سے میرا خیال اس موقع پہ سفارش، گزارش، درخواست استدعا کرنی چاہیے کہ کچھ سنائیں جی ہمیں۔ میں بھی کلام اقبال ہی سنا سکتا ہوں۔ جی جی، کلام اقبال کی بات۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دوبارہ گھر پہنچے ہیں، چینج کریں گے یہاں، اور عابد اقبال کھاری صاحب واک کے لیے نکلیں گے، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے واک کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال لیتے ہیں۔ آئیے۔ جی عابد صاحب، آپ جم بھی کرتے ہیں کبھی، اور میرے خیال کبھی کبھی واک کرتے ہیں؟ جی، کبھی میں ادھر فاطمہ جناح پارک چلا جاتا ہوں، ان کا وہ ٹریک بہت پیارا ہے جو بڑا لمبا ہے اس کے لیے، جاگنگ کے لیے، اور اسی طرح کبھی میں اپنے سیکٹر G8 میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ بھی 1-2 سڑکوں کا جو ہے وہ راؤنڈ لگا لیتا ہوں، کبھی کبھار جم، ہائکنگ پہلے میں بڑے شوق سے کرتا رہا ہوں، لیکن اب بس جو ہے نا ادھر کم ہی جانا ہوتا ہے ادھر۔ اچھا، ہمارے آج سارا دن آپ کے ساتھ گزرا، یہ ٹائم ہو گیا، ویورز کو اور خاص طور پہ آپ کو یوتھ جو دیکھ رہی ہے اس کے لیے کوئی پیغام؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے، ورزش جو ہے، وہ اس سے ریلیونٹ ایک شعر تو یہی بنتا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ تو یہ جو جان ہے یہ ہم نے روحانی طور پر بھی پیدا کرنی ہے اور جسمانی طور پر بھی، تو تب ہی ہم زندگی میں اور دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، یعنی جسمانی طور پر بھی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے اور روحانی طور پر بھی، اگر آپ نے دنیا میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے، جو میدان عمل ہے اس میں اترنا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ فٹنس کا میسیج دیا کہ اپنے طاقت بڑھائیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، تاکہ آپ اپنا بہت ہی خوبصورت کردار اس دنیا میں ادا کر سکیں۔ یہ عابد اقبال کھاری تھے جن کے ساتھ آج ہم نے صبح سے اب تک کا وقت گزارا۔ آپ نے ان کی دن بھر کی مصروفیات دیکھیں، ان کی باتیں سنی۔ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، استاد ہیں اور چیئرمین ہیں
पॉजिटिव पाकिस्तान की। यकीनन आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी, इनके साथ गुजारा हुआ वक्त आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।